أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث بغتي نماز مسافري بحث بيضبه كما تعالى في حق قصر بايت ولا تيجي شرائط يوت زوانا كات بنده شرط تبجت يوت سوده شرط تبجت ويوت نارنا متعالى في حق قصر بيت مدنا مدرسة هيريني بحث بچين زوانا ده شرط كونينا غامغوي شرط بدو إن باكي فرسخ بجت با كم ميلو با ديو غامغوي شرط بين بجده ديو لا قسم سوم يدنا يا شرط تشيكولا چين زمانا شرط تشيكو دو إنكي والا فرسخ جيو لوك والا فرسخ جيو سام سوجو بجت إنا مالسا چيك لغتا فرسخ جيلا بد اور فرسخ جيلا لوك سو بد ده واخلا چي بي فياقو زمانا ده واخلا فياقو قصر جوه فرسخ جي سو سيت با ده كنا كا لوك بي لامي فرسخ جي والا فرسخ بجت سو دو سورة چيك بس دبي نو اتانا فياقو قصر جوه نيسرسي زمانا نيسرسي وايت بو فرسخ بجت يوت فرسخ غايوت لوك وايت بو فرسخ سوميو بيان دوبارا جت سو جده گوه فرسخ غا لوك بي فرسخ سوم دو والا فرسخ بجت بو يانغان دي واخلا چي بيك زمانا دي واخلا سايا فياقو قصر جوه اما اسورة چيك بو چين زمانا اسورة چيك بو گوايوت بو فرسخ جي پتس سے کامیو فرسخ سوم گوايوت بو اما تاخر بری کھولے یا ملسا کئی دا بری سو سے او منا دو فرسخ غا گوه لوک بو فرسخ غا گوايوت بو فرسخ سوم ده واخلا چيك ایک زمانا ده واخلا فیاقو مکمل بي کامل بي ده واخلا قصر گوا فرق سوجده شرط په یوې سګوا یو کو کم سے کم 4 فرسخ دو په 4 فرسخ یو دارنا غتالا تعلق په پاتام سے یو نه یو دی بالا یا فرسخ گیتسو یا فرسخ جیسو یا فرسخ روسو دو چاندو همت اما گوا یو کو کم سے کم 4 فرسخ دو کو ضروری ہے دیو حالات تقسیم ان پا دی دو بھی بحث ہوئی دیو مسئلہ نمبر 1278 دی کنا نيسري سي مسألة چين زمانه تادي فرسا بجرا مطالع چی بس پتا گذ زمانه دوسرا الحمدلله مشکل में पता वाइट पहुंचा زمانه हर जगह ला कोई आजकल रोड कोई दबे नंबर चिता से जावा दी गए फलान इतना किलोमीटर दे अब मातादी शरई तरीका मताला ता मालूम में भी माल से थनारे दो वक्त मताला ची बस साबित हुए زمانه खुद इंसान पांग तहकीक ची बस न दोले वाले हम वाला दलील ची रोस यहां से इसकार से यहां जगह दो वाला या मताला चा मुश्किल में तो नहीं से ऐसी जवाना महंगा की आदिल महंगा की सीजर वाला कि भाई 8 फरसा को फलान दीवा पारी जंबी कना दीवा सरमुन गोए इन जरवा महंगा की गवाही तहना लेना दो मताला साबित अक्सर ऐसी हालत को जवाना म्यूनिश देने को यो मारूफ दुपा दीवा दवा यो फरसा गया पिन जरबो अगर मारूफ ना ताला या का अमल जैसे छो है विजय रसी जवाना महंगा चिक लेकिन को अफजल बनता खान में متدين بيجي يزير ولا कि मताला इत्मीनान में कोई ज़ेबी काढ़े निकाल भाई को उन तंगन में ज़ेबे सोना रहना या भी कोई काढ़े के मताला इत्मीनान करना यो मालूम है कि 8 फरसा को दिखा युद्ध पिन जाए दो बाहर चिक दे भी खाना गुंडे ज़ेर से पा कोई इब्तिदाई 8 फरसा को गा नहीं थे बोले 8 फरसा को ताला दूसरे गुंडे स्मार्ट वैसे तो ये 8 फरसा को गा शुरू में ही जब दूसरा मता में मती हद तराखुस करा के शुरू में ही حد ترافوس کو غار سوست پاتی سرمون سوست با اینا تنا دو سرمون نه متا شروع دینا دونه نه دفتر کې یا کړایو دا شو شهر شي کراچي سو شهر دی ولا غانه شروع دی یو حیدرآباد دوسه کراچي اخر کو حیدرآباد ہوتے اینا متا کراچی نه دیکھا اچھی ضرورت یا غسینی لو اگر او میں انارے یا دوسرا خود کار دو 5 سال اب یہ بہت بڑا شہر ہے پنڈی پہ چھوڑے پناس کر دو पेंडी पच्चीसा स्कार्डो छोड़ पिन हाँ जो आपका छोड़ पिना और दूसरे मसला स्कार्डो बोला दूसरे मता दी वो या का हुसैनाबाद से स्कार्डो ही जुड़े हुसैनाबाद ने क्या वो हो तो
هو تو کچورا تک سکاردوی اینا دیگه حسین آباد مولا حد تلفظ تو گانگی حسین آباد مولا حد تلفظ تو گانگی اور هوتو نبودا من भाई هوتو نگار یا چیز رہتے جیل تا جیل گانا سارا سارے دو تلیں گی مول تقریبا داجو يكون حد تنفس بمثال دوي اما تاريو गोपी زمانی जैसा भी देखो حد تنفس دولة ذلك कसालियों कि अगर शहर पूरा दीवार योजना ता गोपी जमानी पूरा शहर ला दीवार पे से जगह सु काजे वाला दुश्मन ना से मुकाबला दुश्मन से बोती जो खार से वो चीज दे बोती चौदह भी कर पिंचु तो चाहे वाला जब तूने दुश्मन होना या नड़ाता से इसलिए ने फामंगी वो तो वो या वाला आसान हो लम मामूली लम चिकित पचाना हो स्ट्रोक खुले दो पिंचु जुले من دفعه یا گول بیچ پر چی چڑھی ہوتا یا دوسرے خار کو چوئی جو چاہیے جب ده زمانی شهر پورا لگونی میتون ببسه خلاب شو سدود پیچو چاہیے من حمله بکنم هنارنا حمله بیانیام ببسه دنی شهری تاگر کوسی ارگیا ما جتا سیوت پیندارنا درگیا کو میتون من کو مطالعه دو حد طرف اسنے ارگیا کو میتوما اور بنگ اسکات کو میکوا دی حساب کو اگر فاصله سو دارنا دو حد طرف اسنا تنا بام پوچی لوڈ سپیکر کا بین یعنی عام آتے ہیں سیزن میں پی حسابی کا بام کو میکوا دو کھے حد ترخص کوئی تام اونا دیوار چنے میں دوخلا چی بھی دیوانا دوخلا یا شہر پر بھی آخری نام کو یو شماری یو بھی تو میں سونا رہے تنا دوخلا فرق سو جو دے سنچے شہر نا چھوکو شہری فرق سو دوسرے غطانا دی کنا غطان گوائد کو غطانا حد ترخص کو اب سرمون گوئے اما çoğu şehrin nare na ko ya şehrin lohe mata dupi ya grong ya bandi hesab çıkıyor. Bana दूसरे कराची nare na Nazimabad en mata hangama duk soser Nazimabad ya area champana ko had tarafı शुरू हुई वो दी वो मालीर वो से ना had tarafı शुरू हुआ में चाहे वो बहुत बड़ा शहर है मतलब दो सूरत की सो دبي كنا نيات بو غندزة ستبجله كه حكم جيكو نيات إنبا أنا دي نيات بو غانا شروع بار بس من سوريا أول دخوه كنا ماتان غار نبيو من نتانا غندزة سوال بهجوده إنا دي كنا ماتان نيات ما بيا سكارو ثون غندزة سوال جيك سو دي كنا ماتان نيات ما بيا سكارو سو سيرته وانا چامي سكارو غو پايو نيات إنيا يا دولة نيات بيار بس ممجو ماتان خوا یا ون گو جده می خوا یو گو خوا یو خوا سکاردو گو خوا یو نیتی اونا تھتون کو گول ز فین بعد با چله گول دتی ده مثال کوئی بجده با کو چله سون با کو یه گن خود وزرن سون سے پا یه گن ماتو وا ولید نیت ولا مگوا متا وا ولید انا ولین متا سی چی بی زما اس کا سے به لوک پی وخلا تا اوانا دیبا 8 فرسا پورا گویا دو پورا سو بھی معاملہ تنا متا وا ومنا یا وقتی حد تنفس دیوا مایورده استانا پا دولوک تولیمان پا غطانا قصر بیا گنت دیوی کنه یا داخل سون دیوی بالله یعنی یا قصر بیا نمه دو بحث چکین پا لہذا قصد پو یعنی غطی ارادو یا مطن گار نگوی نارنه دیوی کنه اراده گوا دو ضروری نسوک نیت پو دو نیت پو مبیا گنده مثال پو یوز ست پا دوسرے مطن غاسی تون سے کرکٹ پو تیاسه مطن مطن پو Samba yotsu koni awas kardo ko halhala ben ya wo mi marger mana dekhne log so divo order khata se pinju dekh bek tayar bes haya wo min kitam tayar bes jog se den marger mana order log so और दो चोशी को अपने बोले नियत बेस हो सकता लंबा नियत पुचोर देवाला चिगी देवाला अगर 4 फारसा पसेसा कम चित्रला مسافت اینو اگر کوئی نیت کرنا دیوانو کو یا اس کہاں سے بھی اور 4 فرسخ پاس کہتے سو دیوار اگر نیت کرنا رے دیوخلا کوئی فقو حاصل ہوئی دیو حالت چیتا اور تنا نیت به نکور بھی اسو میسیو سو یا نیت کو گان نہ تا سی چور یا نیت کو بدل به سے ونا 4 فرسخ پا دولو اگر کل مردد یا اینا گیگا یا میگیگا زربایتی تهتم سو دو وقت لچی بی زوانا 4 فرسخ با کمیو یا نا مردد سو تردید با دو وقت لازم ونا او دو وقت لطیا کو 200 وقت لطیا کوسی پورا بی
اما 4 فرسخ تھل بھی بالا کوئی ارادو بدل گئے دو اگلا کوئی پھیاکو شکستائی اور پھیاکو کوئی پسری مثال sekarang awalnya pak, انجو isi di dalam pihak bagian awalnya, ada tanah sepak dulu tanah pihak kaza suami, saya awal ayat dia pihak kasih biaya buat ayah program. دو يانغار بانزر نتفضل ngati had tarafus paduluk do yang qasr bay Kau tahu dia tak kau ni mau ayah ada صحيح satu padul بانزس مثلا دوسرا مثلا چند دونه بانزس ya saya bahasa. شامی بانزس شده چند دونه شامی بانزس Kasih pebising juga, kau ya kasih dia hari nanti tanah دو غتان سی قصر بید لوگ ستون غتان لوگ ستون غتی پھیاک کو قصر سو بید با اور غتان سی مبیا ناره ده پھیاک کو قصر بید یو تو کو دوسه غتی یا و نام ینو غتی پھیاک قضا یو تا دوری سفر یا زیاره لگو دیو زدی کو امام پی حرم ینو انا سکون دوسه غتان سی پھیاک چیه دیو علینا پھیاک کو غتان سکا سے بگا یا غتان شکستا بید مثلا سی قضای عمری غتی قضای فقر جوده مثلا غتی قضای فقر دیا فقر چیز لباتین سوسی دیا مثلا مبیا دی فقر مثلا سی او سفری رو بس نسکاس بگو یا مثلا سی قصر به جوال دو اسکاس به حالانکه خود سفر کوریل یود پی فقر قصر به اما یعنی فقر به ناره ده فقر مثلا سی سفر دنیا اسکاردو سو اسکاردو یا جامع سوم بی مت بدوک بیمن اما سکون جگہ چیزر لا کم سے یعنی سی فقر به فقر به ناره یعنی سی فقر اسکاس به انجو مقصد کو انجو ماتی کا یعنی کہ فقر کو واجب کو گو سو سے ناره قصر واجب سو سے نہ قصر کو به اور كامل فقه اگر قصد بخصوصنا سفره إن نسده كاسبه وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين پروردگارا غير چوس كل شيء ديوري عمل بيت بتوفيق شذ بس الله إلى أرواحنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات صلوات الفاتحة